Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang melihat Allah Jalla wa Ala di hari akhirah. Yang mana kita masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-10. Dan di bab yang ke-10 ini kita masuk kepada bab yang baru. Bab ahlul jannah yarawna rabbahum fi kulli yaumil jumu'ah. Maka maknanya bab penduduk surga itu akan terus melihat Allah Jalla wa'ala dalam putaran setiap hari Jum'ah. Maka di bab ini akan menjelaskan tentang permasalahan kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan melihat Allah setiap hari Jum'ah dan faedah dari fatwa Ibnu Abbas tentang permasalahan menghadiri Jum'ah. Maka pembahasan kita sebelum kita masuk dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Ada yang mau ditasmi? Fadhalu hafizakumullah. Bismillah qala al-imam Bismillah qala al-muallif rahimahullah qala al-imam an-Nasa'i rahimahullah akhbarana Ubaidullah bin Sa'ad bin Ibrahim bin Sa'ad qala hadatsana Ami qala hadatsana Syarif an Abi Hashim an Abi Hashim an Abi Mijlas an Abi Hashim al-Wasiti an Abi Mijlas an Qais bin Ubad qala sallama Amr bin Yasir salatan bil qawmi salatan akhaffaha fakana wankaruha فقال المتم الركوع والسجود قالوا بلى قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت خيرا لي وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من غير ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. قال المؤلف رحمه الله قال النسائي رحمه الله أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمرو بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال له أبو القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها دعوات سمعتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام أتبعه رجل من القوم هو أبي ورأنه كان نفسه فسأله من جاء ثم جاء فأخبر به القوم اللهم بإنك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما أنت الحياة خيرا لي وتوفني إذا أنت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا على القضاء
ونسألك بدل المشي والموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق للقائك في ورد مضرة مضرة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Qala Nasai rahimahullah haddatsana Ibnu Hudayb haddatsana Hammad haddatsana Atha bin Sa'id an Nabihi qala shalla bin Ahmad bin Yasir salatan fa wajaza fiha fa qala lahu ba'dul qaum nafar faqta aw jazta as-salah qala amma ala dzalika faqad da'awtu fiha bi da'awatin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qama tabi'ahu rajulun min al-qaum huwa Ubay fasalahu an du'a thumma ja'a fa akhbara bil qaum Allahumma qaid qudratika 'ala al-haq wa qudratika 'ala al-khalqi in a'lamta ya takhayral li wa ta'afani idza 'alimta la takhayral li Allahumma was'aluka asyataka fil ghaibi wa syahadah wa as'aluka kalimat al-haqqi fil ridai wal ghadab wa as'aluka na'iman la yanfa as'aluka al-qasdal fil farqi wal ghina wa as'aluka na'iman la yanhadu wa as'aluka qurrata 'ainin la yanqaliqu wa as'aluka ridha ba'da al-qada wa as'aluka barada al-'aishi ba'da al-maut wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'i mudhiratin wa la fitnatin mudhillatin Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Tabari rahimahullahu ta'ala حدثنا علي بن الحسين بن عبدان قال أخبرنا أمير بن يونس اليماني قال أخبرنا جابر بن عبد الله بن أبي طفيل قال حدثني أبو طيبة قال عن معاوية العنبسي قال عن عثمان بن عمير قال عن أنس بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت يا جبريل ما هذه؟ قال هذه الجمعة. قال فما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال هي ساعة تقوم يوم الجمعة وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قلت ولم تدعون يوم المزيد؟ قال إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين على كرسيه ثم خوف الكرسي بمنابر من نور ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها ثم تجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الخطوب فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إليه. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah al-babul ashir, bab yang ke-10 dari permasalahan sifat melihat Allah Jalla wa Ala. Ahlul jannati yarawna rabbahum fi kulli yaumil jumu'ah. Maknanya ahlul jannah penduduk surga. Maka kalimat ahlul jannah penduduk surga mengeluarkan di sini orang-orang yang melihat Allah di arasatul qiyamah. Karena telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa melihat Allah ada di dua tempat di akhirah. Pertama di arasatul qiyamah dan yang kedua fil jannah. Dan telah kami jelaskan semuanya di bab-bab yang terdahulu dan hadis-hadis terdahulu. Adapun di arasatul qiyamah hadis yang ma'ruf yang panjang dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Adapun di surga telah kami jelaskan dari dua ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dan tafsirnya yang langsung dari Nabi yang paling sahih, tafsir dari Suhaib ibn Sinan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang lainnya dari Ka'ab ibn Ujrah dan Ubay ibn Ka'ab langsung dari Nabi makna al-husna dan ziyadah dijelaskan. Poinnya adalah az-ziyadah an-nadhar ila wajhillah fil jannah. Dan juga hadis muttafaqun alaih yang menjelaskan melihat Allah fi jannati adnin. Maka ucapan penulis ahlul jannah hanya penduduk surga. Dan keluar di sini yang melihat Allah di arasatil qiyamah dari orang-orang yang bisa jadi mereka akan masuk kepada surga
dan masih ada kaum munafikun, maka keluar di sini dari mereka hanya ahlul jannah. Yarawna rabbahum, maka penduduk surga mereka melihat Allah fi kulli yaumil jumu'ah. Maka ucapan yarawna rabbahum, mereka melihat Allah, penjelasannya tentunya di pelajaran yang lalu di bab yang ke-9, melihat apa dari Allah itu? Wajah Allah. Maka di bab yang ke-9 telah kita bahas pendalilan-pendalilan melihat di surga wajah Allah bukan betis. Karena betis di arasatil qiyamah. Adapun di surga wajah Allah. Maka orang-orang yang tidak terbiasa dengan penetapan sifat, mereka akan kaget dengan pelajaran-pelajaran seperti ini. Ini enak aja menyifatkan Allah punya betis, menyifatkan Allah punya wajah. Kita katakan iya, karena Allah mengabarkan dia punya betis. Dan Allah mengabarkan dia punya wajah. Dan seperti itulah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bukan kalian bilang kepada kita seenaknya menetapkan Allah. Memang seperti itu manhaj ahli sunnah. Justru kita balikkan kepada kalian. Kenapa kalian lari dari sifat-sifat Allah? Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika. Dan juga ibtigha'a wajhihi. Taib, ayat-ayat di Al-Quran ini apakah tidak mempunyai makna secara zahir? Ibtigha'a wajhihi, ibtigha'a wajhillah, wa yabqa wajhu rabbika, domir kaf kepada Rabbmu. Maka tidak adakah makna dari kalimat wajah sehingga kalian enggan untuk menyifatkan wajah untuk Allah? Maka di sini kita kembali melemparkan kepada mereka, di saat mereka melemparkan kepada kita, orang-orang Wahabi enak banget ya, memasukkan anggota-anggota badan kepada Allah, maka mereka itu mujassimah. Dan makna mujassimah adalah menjadikan jism, anggota badan untuk Allah. Maka kita katakan tadi, manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam permasalahan sifat, mensifatkan apa yang Allah sifatkan atas dirinya. Dan ini ijma' ahli sunnah. Maka jika kalian ahli sunnah, kalian tidak akan mengatakan Wahabi adalah orang-orang yang mujassimah. Tidak. Karena memang kaidah ahli sunnah seperti itu. Dan dulu salaf, para sahabat yang hidup di zaman Nabi, menerima dari ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, menetapkan sifat wajah. Dan juga melihat Allah di surga dengan ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun, ditafsirkan dengan wajah. Selesai. Di hadis Suhaib dan yang lainnya tadi. Maka di sini di dalam hadis yang telah kita lampaui di bab yang ke-9, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di surga di saat melihat Allah? Mereka melihat wajah Allah.